Знак телекешта на телеканале эфире информацию равахт абун студия хурите ботрат цибертен абун эфира. Хусади рестуна адам финансу фараста قوم فستم از دختر تسوي ويفضل كوسا جمهور سرازمة خي خسله وردرتا بريزيدنت ونافه خواستر صد خسار رستون نوگاه راز رایدزن فنزم سنتیابره زنزینه تمنه کسکه اخست کننز سکوست نریپورتاجو پوسخش چطلا يفغداست كريديت خز سستر فينانسون فرسترات تدبيرتن ودون قوم فستما ازدختر تسوي ويتخيبات سخد سغلاك بيبلتاناتولي زاختا بريزيدنت سور سسدارد سافيت وانكتن زرد ماتسد يناني زينات كمان فتسودتا وزا آدمان تخصسوا ويفدل دار Подсаход сарглават бибелтанатоли фембал президенти сурсастаран савитованг тима аце савита хоскане сасалнақ дақоқа чинятса ва хаман бастактан фембал драстаҗ зирсед республикай сарҗитан хускан тха финансун фарастахисен кан ама раздара кредитта фаста мараздахан фадал кацет сармагун тхырт ала астфалавар талгызун организаци тама физикун гоймактан нирсастаран савита бюджету чесал ахосмачиан қалмакас ва задаман аце фарастакай загне қавна фокканент. Очень хочется, конечно, как-то немножко развернуть вектор нашей деятельности и немножко повернуть в сторону более реальной помощи. На данный момент средства не позволяют вложить во что-то реальное, в развитие чего-то. И в этом нам, конечно, будет хорошим подспорьем деньги, которые в свое время были розданы, хоть как-то, какой-то процент нам с вашей помощью, или очень хочется вашу позицию в этом вопросе услышать, чтобы мы как-то уже сами тоже предполагали уже и работать в этом направлении, и пригласить хороших юристов, которые, конечно, поработают над этим вопросом. سرماگون خواهد با کن درس دو امینست تماز خست خط فسته همی اثر است نسانوت خوز کنن که من قوی ساده من با خوز کنن فلا آلچی در خورس خود کنه سرماگون خواهد بودجه انا پرسنتون کردیت تخوزه سستر فرست خیسن گون سدسته کد خیسن آدای مکتن افتا ارگانیزاسی تندر و سفرست قوم رازدا خوی سستران سویت خواهد ما آخم و پریزیدنت خود فیداری آت خود تک فدات راتسن اخوز که من قوی و دونم با خوز کنن نرتا آخم فدات نی برای اینفرماسی مگس که آسا گاست سرماگون خواهد کردیت تخوزه ایمی آگایسیس که لور درصد Деньги, которые получили общественные фонды и организации, они получили эти деньги не в дар. Они их получили в виде суда. Эти суды должны быть возвращены обратно в наблюдательный совет. Это ни в коем случае не деньги этих организаций, фондов, это деньги народа Южной Осетии. И каждый должен получить помощь, нуждающийся бессомненно, помощь именно с этого фонда. Я считаю, что все-таки незаконно было сделано. Эта раздача денег, беспардонная раздача народных денег, это была большой ошибкой. Большой ошибкой. И, конечно, эту ошибку нам с вами сегодня предстоит исправить. Никаких беспроцентных кредитов не должно быть. Их в природе не существует. Есть или кредит, есть или субсидия. Все. Нету нигде беспроцентный. Какой беспроцентный кредит? Если уж говорить о том, что это народные деньги, тогда мы должны были распределить всем жителям Республики Южная Осетия. Каждый человек должен был получить свою 1 копейку, 10 рублей или 1000 рублей. Тогда каждый человек должен был получить. А так один получил 8,5 миллионов, другой получил 5 миллионов, а третий ничего. А остальные. Поэтому возвратить надо эти деньги обязательно. И мы это сделаем, мы возвратим эти деньги. گنرال پروکورور خدیوک بیت سرگی بانسان کوتازاگا فینانسون فرستر از داخل تخیبا کن در 3 سال در گالوون قطاجه و میل دایم فندون با خواست سم ارگانیزاسی تم فیزیکون گوی مکتیم قطعت افزار سوی آلکای مدار خیتسنای. Возбуждены уголовные дела по возрождению, есть у нас еще общественная организация «Патриот» называется, тоже там разбирались, вроде бы сейчас, скажем так, пришли к общему мнению, и они потихоньку начинают возмещать эти денежные средства. У нас было возбуждено уголовное дело, и мы разбирались
общались с теми людьми, которые в наблюдательном совете или через определенный фонд получали денежные средства. Вот прежде чем на них подавать в судебный орган, это просто мое предложение. Индивидуально каждого уведомить, направить письма. У нас есть сведения, я вам объясню, почему это необходимо сделать, потому что некоторые из наших граждан получили денежные средства, они представляли бизнес-проекты. Ну, к слову, допустим, на 1 миллион. На самом деле им выплачивали где-то 500 тысяч. За эти 500 тысяч определенное количество граждан построили какие-то объекты. Но ввести и эксплуатировать вот эти объекты они не смогли, потому что остальные 500 тысяч им просто не доплатили. Подтверждать, что да, действительно он построил где-то маленький цех или еще что-то. И вот чтобы, скажем так, повально не в отношении всех обращаться в суд, а просто разобраться индивидуально с каждым гражданином, который получил денежные средства из наблюдательного фонда или из других общественных организаций. Խուսարի ռստունը սարմագոնդ խաղդարաստարցետ Ռեսպուբլիկայի սերջիտան խարզաուդան ախոսը խոզետ սվարաստախի ցանցետ ուդունայ Վադնամ ախոսը կուխվադարխ կոտու երմազ խիցանադայ մակտանա ֆալամա ֆինանսում ֆարաստա ամա խարզաուդան ախոս ամբրդ կոտու վարասեյ ապպատ ռեգիոն տադար Կոստը զարինա խարիբատա Արնոլդ կուսրատը դամիրլան ինվարմասու ռավախտ աբոն Prezident Bibelt Anatoli Abxaz Prezident Raul Hacimbomme för det bästa qaqanjitimi sambuni fadil arvesta till. Bibelt Anatoli kutbanısan kutta avtemet seperdesem avgustu Abxaz historie axşiyagbun. Ama xusar irestune ademder qansım kene Abxaz saribardina de sarapund saute çiravalday kutta o sizin xast qaytarta taxay. Abxaz ademen zaxta sabirat ama razmetsi defendiyektem. Nırtan dertimetem. Skinvale farastvelazıgun xazerte ivtsevens liftete. Fıtsag liftvalskasta xaribatı İsaqovınca fenzay esten korpusum. Lift kıtkusu vifetta patsaxadı sarglavigdar anıxas kutta serjetimedir. خارباتی ساقونج فنزایستم خدزار میراز مرفنل تو لیفت تایون کستم اما آبون فتزاحات کستا خدزار لیفت پرزیدنت بیبلتانا دولی فیم بل سرجتی مه بابرکوتا کت سمت سال سکنن کست تاودون خدزار سرجته بیره استفاده بون کتوی ولاگ ولاد گوتم خیزگاه ولدای زنزینت تفزرستو خیستر کار آدم سرن اکسپلواتاسیون کانتورای خیستر قلن بیکتر روبرت کت بانوسان کت تافتمه افواخ سرستاج قوم از برکنوی تواورست لیفت تا این بیره ولاد زگون خزرت در و من مزه ایویوت قوه رمستر سال سکنن В городе на сегодняшний день действующих лифтов 15, не учитывая два лифта, которые мы сейчас установили в этом доме. Итого на сегодняшний день будет заработать рабочих лифтов 17 штук. Еще предстоит установить это в районе 12-13 лифтов. Решение будет принято после того, как специалисты, нами приглашенные специалисты придут из Северной Осетии, они проведут мониторинг, изучат состояние лифтов, состояние самих домов, состояние лифтовых шахт, чтобы принять решение уже о восстановлении тех лифтов старых, которые последовательно находятся более-менее в хорошем состоянии. И также будет приниматься решение о установке новых лифтов в этих домах. سخاک فارستالازگون خزار سرجته در بخاطر دست پرزیدنت مسکوت سگرتسا خزار پرابلمون فارس به من مدساز در قد سرجته خزار نماینس آواریونل فلسمنه اکسپرت بلوردگنن خزار آرزینا کیوی فدل پرزیدنت آرستاد مینیستر خست کنک زغویته دوواردن با خسکوت تا سمت سگاتی رستونه ارخون специалист من خزارن سارازو экспертиза. Если нам скажут, что этот дом не представляет опасности, что он не обрушится, там никаких этих нету, тогда мы уже найдем финансовые средства для того, чтобы отремонтировать этот дом, в том числе и квартиры. Президент Мефим Балдерестаج بیره فاتیلون خزارت سرجته پادسا خود سرغلاق ملور توی سدسم دیسکنک فارسلته در پیتتیرین گاسی تارسین اینفارماتسو را واقدابون. Atsaz festeme Respublike noga Nikol rededzen sentyaber fetsak buntej. Adema gade historie i uster der trageditej seju ertset perdes az razme bislene. Vade festeme fetsegem sentyaberaj artikak sentyaberme ironadem femesens terrorizme amettek terusnemte. Temodar terkene tediteruzan. Беслан трагедиил цепарда сазраса де фасте хусари рستون را خواستوی ایو نگراست خوده نگاه خوراز رایدایزن فنزم سینتیابری دوامین سپرمازای آل فتسگم سینتیابری رازمه آس فارست فدل زفگار خاطت زرد سد اخسنادم فلان رونگ اسکوتساگ نیرسد ارفلاز در برگ بونون لینیه کاتا و رخی موزیک امکافت تیمه وقت سدست فتسگم سینتیابری کدنر سپرده ساز درغ فتسگم ارتکگم سینتیابری ونگ ایرستون فمسنس تیراریزم آمد تک تروخس نمته
كاتتان سفل در ودست سفلت توتر وفر فايفتا فارون ود آخر گنجت ارولازون کنفرانسی دیلیگات نو غیر رازمکوت یا سفارست اما سنبای قستا پریزیدنتر و یا خوراد میسترادم با خسکوتام سمای آخر گنجت امنه یارجتی مایوما رونا فکنوی آسفارستل اما نوگا خوراز رایدیان ما форст скот согрцава. 1 по 3 сентября вы знаете, что это трагические дни для всего нашего народа, для всех людей доброй воли. А 1 сентября, День знаний, предполагает праздник. И, конечно же, мы считаем абсолютно правильным, что знак поддержки, соучастия с семьями, которые потеряли своих родных и близких, и понимание того, какая трагедия произошла, она с каждым годом сильнее, понимание сильнее. Поэтому мы считаем, что абсолютно будет правильно, если начало учебного года будет 5 сентября. فنزم سنتیابر ابد آخر دونوگدت تصدور تبایگون کنزسته سچن لینیکات آوازنن اما نوگ آخر آز پروسس رایدایزن صابراد اوروگای نرتا اسکولا تسخیص تکننس نوگ آخر آزمم библиотекات ایفتونگ سونس آخر گنن چینگوتای. 3-й год подряд мы завозим учебники за счет средств бюджета в школьной библиотеке. Учебники по астинскому языку и литературе обычно мы их тиражируем, закупаем, и в этом направлении тоже мы будем работать. Конечно, пока шла речь о тех учебниках, которые издаются и тиражируются в Российской Федерации по общим дисциплинам. По астинскому языку работа в этом направлении тоже ведется. И я думаю, что проблема должна быть снята. Что касается подготовки учреждений, самих зданий, то проводится определенная работа по ремонту, по восстановлению данных учреждений к приему детей. ابد آخر دونوگدت در ستوزست آخر زوتر رایسن مم سرماگون دیبانستان کنن قوس اخسزگون قطاق اما آلاز در کیفل در کنه فتساق لاسمچی باسوه و دون نمت آخر آده مینیستراد متس اینفورماسیس و مگسکه آتساز فتساق لاسمه باسوزن آس سدس ولونونگ تدت روزا استاد زاور اینفورماسون را وقت آبون دوامین سپرم اما دوامین استماستن پرخ رایگرام بستقاقنک باقات گینادی فاتیر درغوتین است درغ فاتیر ود افزر ووره نر پرابلیم اسکت سگون درصد و من لور درصد ینوک سالسه کن فاتیر دغلته فاتیر فیتا نوازخه سک سوسیت فاتی مدر Դասազը ֆաստացխին վալեջիոտալանը պրասպեկտել սադանավաց ֆանձամ խազարը ծարակ խաստոն արխայտը թախայադիսակ դկկագան կորդը սաղաճն բաղատը գենատի ըստիսնոք ծալցակոնդ ֆաթերը խիցալ խազարը խիցավան աբորատոյա դաղալթա արաստադո ֆիրմա ալֆազարը գեներալուն դիրեկտր կոտայտը ռուտեն արֆարակոտա խազարը խիցավան خبرنا ندن که مال ماتوی همون ما آخام لبودیم این آکاگسته شرمه سن آخام لباس شوا شبون لباس آفرین کردن ما من وافرین پیدا کنگه نقدی استاد داد فرکن نشبون ما شده خود ما باش مثلا شاید خود زن ما دراش استاد نرگی استون شرایط نکستل تدر ما هیرونا در میوده شاید سنشون پروز Ցալցականան կոստատակոնցը դստը պրեզիդենտ Բիբլտ Անատոլի խասլավարդ մագասկա ֆատեր ոլֆծակ բաղıq դար դուամին ծպարամազը կոնկոմանա մգձավայ դուամինը ստամազը яوավար նոջի ֆևզարդար ըրցը դավարիոն ավարմա ֆատեր բասղ բաղıq դար ստը կուլտադար խիցավն խաստամ գասկա դուամինը ստամազը յունագին ստացի դարնա բասատ կադամ նաբախատըտ արբացը դստիյուամ կամիստադար սարաստոյ ուակտա ֆատերան ռայիվտոյա կուլդար ֆալավույ ֆաստազաղ տույզակա ֆինանս ու ֆարաստանալիս ամիավթամայն ուաղտոյ զաղը բաղատը գենադի ֆալաներ na Respublika Prezidenti Fartsavu menfaatist nok çalsakund fatiri çarınan. Ne xazraca yaşaran bu bir evet fajr duydan kulpay ne prezidentin yaşaran bu bir evet Anatoliy Liçen Fekostan mevavarta kadeste şesteler balvesta podratçikte nevegeye sporstoy smito sorostoy mi где-то в течение ртекурина Штекурия трусфилдермени hafta şerem vogmerkuttoy şerem bungilevet nikoni şerme botaxsen kutto kujirtun şejertun vplot do toho kakia boytien nikakoj laminatin nikakoj kafeloften sayulder mexib zerste temel derse şerem bungilevet hafta sarmus gerdoy Բնատոն արաստադո ֆիրմ ալֆազարը գեներալուն դիրեկտոր կոտայտը ռութենն խաստամ գասկասն կոստրաստաջղ զնձինա տավզորն կոտա ֆատեր ֆարաստան վալածը գկայվդիս ամասն արաստադո նրմաչ տավրդամ խաստն կայ կոդուվay
Stawi bos materiál lifter na falošna. Ma bakottan viška juxas kvantor fadar, asif viška feisto. Nacham se jata judi. Fala tabuxat, mana kushtan chi der tajbo kastash askolni kastadarina. Rastagal festan kosatayder. Kostam kterter nakhshanafta, ma mezuna hash shansi sashlagan, ma ush shansin spoiler kan kare. Kızıl ya başlanıta ya et domanda شيزاخت زرق أنا ما بيقدر كفايت أفتح شاسكون جني أفتح سر ممكن كي زاخت فلا يعني يا قش استوي يا فدو المختار Նրբակատը գենադյան սարանոթը պրոբլեմա յուվարս կունդարցդ, ամարայ գունդայ ծարձան յանոք ծալցա կունդ ֆատերը։ Սոչիտը Ֆատիմա բագաթազից ինվորմացիա ռավախտ աբուն։ Цкинволицаре геберат биресвелунжен бинунтен финансуне хыз баку тапатса хадисарлевек автомасын ратта левертедер бинунте цинен керундер невед уменевдисен вед неосхесе кукойта Анжела. Կագլույթը խազբի ու ընգլնոգ դուավալածգուն բիրա ֆատերուն խadzարը ցերենց գաբարատը բինյունտեմ Միխայիլ Ամիաբին ույնոգ դուդայթը զոյամ Կոմալքանը ծավ ծվալոնե կաստար ու դուամայձդ բիրեսը վալլատտեստե բիրը աուդինեկտը բինյունտը ցերենց երմաստար խadzարը խիցավակուստ մզդայ կացը կուսը խարզարը ստադագան բինատը զաղը դուդայթը զոյամ Քիստար սվալատտա մոդանը խոսքանենց կաստար տանֆակասնան ֆալասնուատտար qod բախոսքանեն սվալատտա ֆնայկոտ տույմագոր աուծալսն թաջթլ սadzաումատտա դարխսատ տույ կուխայ ومن تاقد أمتغ ويفستي وجن دودايت زويا باخاتت بريزدين بيبلتانا دوليما ويا يخيما رايستا أما النفس باورتا باخص كاننايم نرخات هن تيس نوكسن تجتخ خينا يندر لو نوغخسن ماشينا أبتادت دست بيبلتانا دولي خص فرسه بينون دست رايغون سوالت تينان كارون درناي ومن مثل بريزدين كنا باخص كوتايت وتسخي سن سبون نود آخر من سون وادات سن تجتا بالخنن مثل دو مشان چاشك روتما أبونجا فتحت خدتن بوزنك زغنا بريزيدنت أما خم لبارلين كباكوتا بینون تما پرزیدنت باکو تا فینانسون خستریا اینترویو زویا این بون زغنو در مستر بوز جن خسته بسته سرغلاوگن و من امات بینون تناخه مخصو بیریارخ چرا بون بیراشتر بوز نکولن پرزیدنت ای باودی فقط کند کوسا در کاملون ترمن فیرو خودنی لگور ما بريديموت ترمى جابخس كنت وش خود جاوش يدا شبيدم دم بخوز جانون ممنوع شخص تقولوا دي دوجي أنا خاص دار دودایت زویا این خستم گسکت سارد یولز نارغ در استقبول تا زویا خداگو آمون چنافت سوالون ماد سوالت تارمست نیارجت بندور نیست فلاماست ناتسی فیدندر کوکویت آنژلا کوکویت الکساندر اینفورماسیون رواخت آبون پستخسج کست انسون نو فدابون کننز سردز مگی آدم رستگل قوسه گازیتا فستجتا بینسیتا اما تلگرامات فقط سکنن سپرافی سیل انووت کوشت تخیو چرتقوت رگینه ریپورتاج ویرا یکوبای بون رایدای سومت زخی نر فنجا از درغه وی زیل ونکتل اما آدم مخد زکن گازیتا اما جورنالتا و منویو یرول بونون اما آرزون کس ویرا یکوبا او پوست خستگ کد یکوز زنو اما دوم بیره رستگ اما تختا و تریلاف تساخر اما کد بین سیالسد و تری بون اگوستای نو پوست سادم مخص بدون سیست کد خیوت دا آفتم 70-го года, 25 мая поступила. Вот до сих пор я работаю. Мне моя работа очень нравится. Клиенты мне очень хорошие. Я благодарна им всем. Поэтому я работаю. پست خستن سلوجبه کست آلبون در رایدای یو خزونای آلچی در آرخای تمایه کست باکنا رفت اما زبخین رسوم راجع پست خشته و این سکست و القوس بدون سکست رایدای سگازی دم جورنال تسرتکننای میفست سه آلچی در آل سوه یفادگمه اما سواگیزر دلنگتن فی خستکن تسکوم جنای سکست بزات ناتیلا نرو باچدام ده سرغلوگ فنده از کوس آتک آبازه کوس راید تا پست خستگی زاو رایونه ویزون آتکست کد زنو فلوتر وچه دستجت پروبلیم تاود بدون یوارس نیرسه دسته آبونه اونگ در باشتالیون تا سکستو تنگزن تنگ زرواورت کوسنج تنگ سوس مستنی کفدای خوره یول درسته وینکتل باشتالیون تا قوم دتم پسول زمان کن پسول در سرده کن پسول در مخ نباش دون تنه در سرده کن پسول دتم نه در زمان کن پسول دتم و من مستم خوز را شد المن نخشانه نه فاکنش همه سن شیرات دموی
Sachister khayda ragundeste kushta dar kusrata galina ema fakusta bira ostadarge falanik qode kana amadzeisko ishira qaskutta yakost yudazgdar khast kana taskum jnay بالذات ناتیلای مکوسن دوام 200 یخدا کوسکا دسم 200 کنه فلزی مکوسن دوام 200 ما او کد اقدار جنادی ما کد خورس کوسک تنگ داولی دستم مخیا کستی Oskhashtan kost alkhat daris gavdawi khurbun zmagawi sard wa tarkhasens pensita svalat pasubita zagas fastajta amandarta abunbun slujba kuse anudas budkhasajem falakazagnaqa wudundar nafakkanens wiya khosagan gazetama jurnalta ara khafunul nafakhat zawain tarjetam kat taskumjine kusens wattar akham problemata is rayontdar افتزاق مال قوم من نپرست خسته فلانی نیست آل خست کنتاک دسته سیاست آدمیستاسه که خونم حوض روز قبتم نال آل سیاست مدرنیش پرست خستک و سفل در سوینس دارده ولدای در تبیقار گروم آرتسی و جیر ورمن وقتیست تبید تونار دام پالی تر وقت نفله نبون افتزاقم زاگ وقت و دوینی ساتی قرته و دونن یازن نفله این داردشش فتسم بود و دونن زنو من دوینی سینمی زبخ خوشت خستگیش من نمانگه قوی اینم زغن فرون داری دو ارتا خاط یگازت در آخته رئیس ماست خاطر بچه یگازت تر دیا خستم بدیم بیره دوینی ساگ لگام گوراتی چی کوسه و یگازت یه پست یاشی کفنیم باید فد جی خواه آبون گازت فرست ردگل کت قب خط سازگه دوینیش Ostkhassaga chikuse udun yuldar orzens sakwest embarn tbard zinat khassens adam raz udun nafsis sa problematasen zaquz kayradardiste ama sanskutza kayrsavziste admatawal udun kanent sa ervel bunun quest chirqotedegina medoiterinat information rawacht abun ایران آدم کتریتر کاچن و دسته سه آیف کفتته فدلتم ایونک برگ بوندر انکافته نود اما آسد رادیسی نرونگ در ارخست. گورت ادمنستراسی کلتوره و پراولینی سقاستی زر تارازه و این وقت سوه می اما اردج درغم. فوازن سی اول سپرمه نوگزه و تپارچه. نرتاد سپرمه قاستی زره ایران کفتته دار تروزن استای ماست دیسکاتیکا داره. Erember devciten azar diste tasuyte Igor sanakute alan ikate Ibrahim dağıste Sabine Sapyate Zalina eme endertem. Были многочисленные просьбы, что в один из вечеров мы провели дискотеку 80-х. И мы по просьбе жителей нашего города-героя проводим именно дискотеку 80-х в живом исполнении. То есть дискотека будет как концерт. Обязательно, конечно, нужно будет прийти, повеселиться, отдохнуть и с детьми прийти. У меня маленькая просьба. В начале каждого вечера отдыха бывает ирун-каст. То есть это остинские народные танцы массовые. Там и сим бывает, и хонга бывает. Мне очень хочется, что когда народ танцует, чтобы одеяние на них было максимально приближенное к доброму осетинскому наряду. Я хочу обратиться особенно к ребятам, потому что иногда бывает, что они в спортивной одежде. И, конечно же, было бы намного красивее и приятнее, когда они находятся, скажем так, в аккуратном костюме. Ну и подчас к девушкам нашим красавицам, потому что, как известно, всему миру самые красивые это осетинки, поэтому нужно, чтобы наш народ в танце выглядел очень-очень достойно и красиво. Дартар базунгеут на республике Судке дарға цахан буны хадудзан уйма. Znavra rajonu Udzen Ivgos est bunei de 15 graduse arsaveta aftes. Zavra rajonu Ivgos est bunei de 10 graduse arsaveta sardes. Qoysay der Ivgos est bunei de 10 graduse arsaveta aftes. Ordzen kevda. Leningor rajonu Ivgos est bunei de 15 graduse arsaveta aftes. Ordzen kevda. Respublika stolica Schinval der Udzen Ivgos est bunei de 15 graduse arsaveta aftes. آخر و دستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم